अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की दो अहम खबरें। एक तो पंजाब में अटक के मुकाम पर तेल और गैस की नई डिस्कवरी हुई है। याद रहे, इससे पहले जून के महीने में राजापुर के एरिया में भी तेल और गैस की डिस्कवरी हुई थी। आज उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर कि इलेक्ट्रिक के माहाना बिजली के बिलों की रिकवरी बढ़कर 96.7% हो गई है। एक साल में इसके अंदर 1.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में लोग बिल देना शुरू हों, कुंडा सिस्टम कम हो और हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है ये भी अपने सार्फिन को कुछ रिलीफ दे। आइए चलते हैं पहले अटक का ज़िला, बहुत खूबसूरत ज़िला पंजाब का, और पोटोहार की बेल्ट है। पोटोहार में तेल और गैस के वसी ज़खायर का तखमीना है। उस सिलसिले में यहाँ पर एक कुआं खोदा गया, टूथ डीप वन वेल। ये 5545 मीटर की गहराई तक खोदा गया। उसके बाद इसमें से जो तेल निकला वो है 842 बैरल और गैस निकली तकरीबन 1 मिलियन क्यूबिक फीट। निस्बतन छोटी डिस्कवरी है, लेकिन ये इसलिए अहम है कि इससे पहले इस एरिया में कोई डिस्कवरी नहीं हुई। इससे कुछ दूर डिस्कवरीज होती रही। तो इस डिस्कवरी के बाद अब ये पता चला है कि यहाँ से लेकर आगे जहाँ तक पोटोहार का बेसन है, चकवाल और दीगर इलाके जहाँ पर दीगर डिस्कवरीज होती हैं, तो उसकी बाउंड्री यहाँ तक बढ़ चुकी है। यानी एक बड़ा एरिया पोटोहार का मजीद ऐसे एरिया में शामिल हो गया है जहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निस्बतन ज़्यादा गहराई में जाकर तेल और गैस मिलता है। जैसे यहाँ पर 5500 मीटर की गहराई में तेल मिला। इसके अलावा जो डिस्कवरीज वजीरिस्तान में हुई या कोहाट के ब्लॉक में होती हैं वो भी इसी रेंज में होती हैं। जबकि सिंध के अंदर निस्बतन करीब से तेल गैस मिलता है, 1500-2000 मीटर की गहराई पर तेल गैस मिल जाता है। दुनिया में तो ऐसी डिस्कवरीज भी हैं जहाँ पर 15,000 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाकर तेल निकलता है। सबसे पहले रिकॉर्ड सबसे डीपेस्ट वेल खोदने का रशिया के पास था। अब अबू धाबी की एडनॉक कंपनी ने दुनिया का सबसे गहरा वेल खोदकर वहाँ से तेल निकाला है, जो 15,000 मीटर से भी ज़ायद है। देखिए, 15,000 मीटर ज़मीन के अंदर दुनिया कहाँ तक तेल गैस ढूंढने जाती है। हम तो अभी सिर्फ 5,500 मीटर तक गए हैं। पोटेंशियल हमारे पास बहुत बड़ा है। अब हम गाहे बगाए आपको डिस्कवरीज तो बताते हैं, लेकिन मसला क्या है कि हम अपने तेल की ज़रूरियात का सिर्फ 10% पाकिस्तान में निकालते हैं, बाकी 90% तेल हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, खाम हालत में भी, पेट्रोल और डीजल की रिफाइंड हालत में भी। तो बहुत बड़ा बर्डन है 25 अरब डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो इन डिस्कवरीज का इम्पैक्ट नज़र क्यों नहीं आता, हम आगे चल के आपको बताते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो गैस की ज़रूरियात का हमारी मुकामी गैस सिर्फ 54% पूरा करती है, जबकि 46% गैस हमें LNG की सूरत में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना पड़ती है। इसके साथ साथ हमारे जो तेल और गैस के ज़खायर हैं वो भी हर साल कम हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है। नेचुरल प्रोसेस है पूरी दुनिया में। तो 15% की कमी उनमें हर साल आ रही है। ये नई डिस्कवरीज उनमें से 5% की कमी को ख़त्म करती हैं सिर्फ, और 10% की औसत कमी हमें देखने को मिलती है। अगर ये डिस्कवरीज भी ना हो तो हमारे यहाँ तेल और गैस की जो कमी की रफ्तार है वो 10 की बजाय बढ़कर 15% हो जाए। लोड शेडिंग इससे ज़्यादा और हमें ज़्यादा पैसे जो है इंपोर्ट के ऊपर खर्च करने पड़े। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ कि इलेक्ट्रिक, जिससे लोग शाकी तो बहुत हैं तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों की तरह, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान इनके जो मंथली बिल के रिसीवेबल्स हैं वो बेहतर हो गए हैं, अब ज़्यादा बिल कलेक्ट करती है। अब ये कंपनी हर 100 रुपये के बिल में से 96 रुपये 70 पैसे रिसीव करने लगी है। इससे पहले ये शरह सिर्फ 95% थी।
یعنی ایک سال کے اندر 1 روپے 80 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب کے الیکٹرک کے جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں وہ بھی گزشتہ ایک سال کے دوران 2.2% کم ہوئے ہیں۔ جو پہلے 17.5% تھے اب وہ کم ہو کر 15.3% ہو گئے ہیں۔ بڑا اچھا جو ہے سٹیپ لیا گیا ہے، یہ بڑے خوش آئند فگر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کے کنزیومر بھی بڑے ہیں۔ ایک سال کے اندر انہوں نے 2 لاکھ نئے کنیکشنز دیے ہیں بجلی کے، اور مجموعی طور پر اس کمپنی کے جو صارفین ان کی تعداد بڑھ کر گزشتہ سال 32 لاکھ سے اس سال 34 لاکھ ہو گئی ہے۔ پھر 70% ایسی آبادیاں جہاں پر چوری کنڈا کلچر بہت کم ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 100% انڈسٹری جو ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دی گئی ہے۔ ہاں، اس لوڈ شیڈنگ سے جو اس چوری کی وجہ سے کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں 2 قسم کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ ایک تو ہم لوگ بجلی کم ہونے کی وجہ سے یا مہنگی بجلی پروڈیوس کرنے کی بجائے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، اور دوسری لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جن علاقوں میں چوری زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بجلی کم دی جاتی ہے تاکہ چوری بھی کم ہو۔ تو جن علاقوں کے اندر چوری کم ہے وہاں پر اب لوڈ شیڈنگ جان بوجھ کے چوری کی وجہ سے نہیں کی جا رہی، جو نیشنل لیول پر کی جاتی ہے وہی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ریسیویبلس ہیں وہ کم ہوئے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سال پہلے تک جو شرح 97.5% تھی، یعنی 97.5 روپے ہم ہر 100 میں سے ریسیو کر لیتے تھے، اس دفعہ وہ شرح کم ہو کر 90.5% ہو گئی ہے، جو بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ اس پہ نیشنل لیول پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن لاسز اور ہماری چوری جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا 22% ہو چکی ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو کر چکے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا تھمبنیل، کہاں کہاں چوری ہے۔ صرف چوری کی مد میں ہم سالانہ 5 ارب یونٹس ضائع کرتے ہیں۔ یہ 5 ارب یونٹس چوری ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1 یونٹ 25 روپے کا بھی لگائیں تو 125 ارب روپے کا ہمیں ٹیکہ لگتا ہے بجلی چوری کی مد میں۔ اس کے علاوہ ٹرانسمیشن لاسز علیحدہ ہیں، ہماری تاریں پرانی ہیں، ہمارے ٹرانسفارمرز پرانے ہیں، ہمارے فیڈرز پرانے ہیں، ہمارے بجلی گھر جو ہیں ان کے نظام ناقص ہیں۔ ان وجوہات کا بھی ٹیکہ سالانہ 750 ارب روپے کا عوام کو ہی لگتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمران اس متعلق سوچیں، دیگر تمام کاموں سے زیادہ فوکس وہ انرجی سیکٹر میں ہونے والے لیکیجز پہ کریں۔ کیوں؟ یہ ایسا سیکٹر ہے جس میں سب سے زیادہ پاکستان کا خون رس رہا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ہو رہا ہے، جس میں بجلی ہے، گیس ہے، تیل ہے، پیٹرول ڈیزل کی امپورٹ اور اس کی یوٹیلائزیشن، اور پھر کوئلہ ہے۔ 25 ارب ڈالرز اس بات میں جاتے ہیں۔ جس دن ہم نے فوکس کر کے بجلی چوری کو، ٹرانسمیشن لاسز کو، تیل، گیس اور ان سیکٹرز کو بہتر کیا، 50% بھی بہتر کر لیا، تو ہمارے خسارے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا ان کے اندر چھید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔